Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Khairul Anwar bimbingannya selama ini selaku dosen mata kuliah bahasa Inggris. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Evan Jayadi dengan NIM 352410304 dari kelas IE 24C6 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Digger of Comparison. Di slide berikutnya ada yaitu Introduction. What's Digger of Comparison? Yang menjelaskan pengertian Digger of Comparison yaitu konsep tata bahasa yang digunakan untuk membandingkan orang, hewan, benda, tempat, atau ide berdasarkan sifat tertentu. Yang misalkan ukuran, usia, kecepatan, kecantikan, dan lain-lain. Introductions. What's Digger of Comparisons? Digger of Comparisons is a grammatical concept used to express comparisons between people, animals, objects, places, or ideas based on certain quality or characteristic. It involves the use of adjectives or adverbs in different forms to show similarity, difference, or superiority. This concept allows speaker and writers to describe how one thing relates to another in terms of size, age, beauty, intelligence, speed, cost, and many other quality. Dan yang slide berikutnya ada 3-level comparisons. Positive Diggers states a quality without comparisons. Ada comparative Diggers, comparative to things. Ada superlative Digger, shows the highest level among 3 or more times. Yaitu di slide berikutnya adalah mengenai ada tingkatan perbandingan, yaitu ada positive Digger yang menyatakan sifat tanpa perbandingan. Dan yang kedua ada comparative Digger yang membandingkan dua benda. Dan yang ketiga ada superlative Digger, yaitu yang menunjukkan tingkat tertinggi dari 3 atau lebih benda. Yang berikutnya ada positive Diggers. Also to describes a quality without making a comparison. It can also show equality using as strukturnya ada subject plus to be plus adjective. Juga subject plus verb plus as plus adjective plus as plus object. Yang di slide kali ini ada positive diggers, yaitu digunakan saat tidak ada perbandingan atau untuk menyatakan persamaan dengan struktur kalimatnya, itu contohnya
harus ada subjek plus to be plus adjective. Dan berikutnya ada comparative digers. Us to compare to people, things, or situations. Structures for short adjective, subject plus to be plus adjective plus er plus ten plus object. For long adjective, subject plus to be plus more plus adjective plus ten plus object. Examples: this house is bigger than mine. Math is more difficult than history. Dan yang slide berikutnya, di slide kelima ini ada comparative digers, yaitu digunakan untuk membandingkan dua hal. Contoh struktur untuk kata sifat pendek, misalkan harus subjek plus to be plus adjective plus er plus ten plus object. Dan sedangkan untuk kata sifat panjang ada subjek plus to be plus more plus adjective. Contoh kalimat this house is bigger than mine. Dan contoh berikutnya ada math is more difficult than history. Baik, yang berikutnya ada superlative digers. As to show that something or someone has the highest quality among three or more. Ada strukturnya for short adjective, subject plus to be plus the plus adjective plus is. Terus ada for long adjective, subject plus to be plus the mouse plus adjective. Example: he is the fastest runner in school. This is the most beautiful flash I've ever seen. Ya baik, di slide berikutnya ada superlative digers yang itu digunakan untuk menunjukkan yang paling dari 3 atau lebih hal. Di sini ada strukturnya. Strukturnya ada kata sifat pendek, misalkan subjek plus to be plus the plus adjective plus is. Dan di sini jika kata sifat panjang subjek plus to be plus the mouse and plus adjective. Dengan contoh kalimat he is the fastest runner in school. Dan ada juga contoh berikutnya, this is the most beautiful flash I've ever seen. Dan yang slide berikutnya ada irregular comparison forms, yaitu beberapa kata sifat tidak beraturan atau irregular. Dengan contoh good, better, best, bad, worse, worst, far, farther, farthest, many, more, and most.
Dan yang slide berikutnya atau slide terakhir ada conclusions. To sum up, the year of comparison helps us compare people, things, or situations using adjective or adverb. It consists of the forms positive, comparative, and superlative. Each form serves a different purpose, from describing something simply to comparing two terms or designing the most among several. By understanding this grammar rule, we can express difference and similarities more clearly in both speaking and writing. Mastering the art of comparison improves our ability to communicate effectively and accurately in English. Itu kesimpulan bahwa desire of comparison penting untuk membandingkan. Misalkan orang, benda, atau situasi dengan lebih jelas dan tepat. Terdiri dari positif, menyatakan sifat biasa, komparatif, membandingkan dua hal, dan superlatif, menunjukkan tingkat paling tinggi. Mungkin sekian, terima kasih presentasi saya hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Evan Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.